Uredbom o naplati duga imovinom, država Crna Gora je po tržišnim cijenama kupovala stanove, poslovne prostore, magacine, garaže i podrume od privatnih kompanija koje su dugovale milione eura za poreze, od čega je najveći dio bio dug za PDV. Šta ćete kasnije kada uzmete imovinu u vlasništvu države, u ovom slučaju budući da je ovo poreski dug? Uredba definiše da je moguće naplatiti poreski dug kroz stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni prostor i vjerovatno ćemo ići na tržište s tim i popravljati likvidnost našeg budžeta, ili ćemo na onom vašem prvom pitanju poslovne prostore koji mogu biti u funkciji države dati nadležnim državnim organima i napraviti uštedu na toj poziciji u budžetu. Najviše prihoda državni budžet Crne Gore ima od naplate PDV-a, što je za 2017. godinu preko pola milijarde eura. PDV se naplaćuje od prodaje svih roba i usluga, osim nekih izuzetaka definisanih zakonom, i od nove godine iznosit će 21%. Vlada je posljednjih godina nekoliko puta povećavala taj porez zato što je državnom budžetu nedostajalo novca i zbog toga je dolazilo do poskupljenja. Kada se obračuna PDV, prodavac je dužan da razliku između ulaznog i izlaznog PDV-a uplati u državni budžet i nema pravo da taj iznos zadrži za sebe. Zbog toga Poreska uprava po zakonu može prinudno da naplati porez kroz nekoliko efikasnih mehanizama. Dakle, kako može neko, to je isto jedna potpuno zanimljiva stvar, da duguje za PDV? Evo vidimo tu prema podacima stanje poreskog duga, 24% je PDV. Mislite kako danas može da duguje PDV? Da. Kako neko može da ima poreski dug za PDV? Evo da vam kažem. Šta se dešava s novcem koji ja kao građanin platim na ime PDV-a preko onog računa, tih 20%? Svaki poreski obveznik koji ne plati 15. PDV do 20. ili do kraja mjeseca po onim procedurama, njemu je blokiran žiro-račun. Ono što je pitanje koje ste željeli postaviti, možda kako je bilo moguće da u ovom poreskom dugu od 567 miliona 130 miliona bude dug za PDV. To je neprihvatljivo, jer to je poreski oblik koji dospijeva na jedan dan, 15. mjesecu, i treba se naplati. Kako onda nastaje dug za PDV? Dug za PDV nastaje, PDV je porez koji se fundamentalno na transakcije zasniva se na transakcijama. Ispostavljen račun nastaje PDV obaveza. Može i tu postoji mogućnost ispostavljanja računa da se ne naplati taj račun. Može da propadne kupac, može drugo nešto da se desi, ali može i tu da se ne završi cash flow i za sve te transakcije, ali u principu mora da se plati PDV bez obzira da li je naplatio, ne u principu, nego tako je po zakonu. Od poreskog duga, koji iznosi pola milijarde eura, četvrtinu čini dug za PDV i to duguju uglavnom privatne kompanije. U Crnoj Gori se dešava da prodavac uračuna PDV, izda fiskalni račun, naplati cijenu s porezom od korisnika i prijavi taj iznos poreza kao svoju obavezu za državni budžet. Poreska uprava evidentira dug, ali ta firma ne preusmjerava novac u državni budžet, već ga zadržava za sebe. Na taj način budžet je oštećen zato što se godinama taj dug ne naplaćuje. Da se to ne bi dešavalo, Poreska uprava ima mogućnost da blokadom računa prinudno naplati dug. I vi dobijate obavještenje Poreske uprave da ste u roku 10 dana dužni da platite dospjelu obavezu. Ako je ne platite, ide blokada računa. Plaćate kroz novčana sredstva sa vašeg računa, ako ih imate i ako hoćete. Ako ih imate, a nećete, mi blokiramo račun i naplatimo. Osim prinudne naplate blokadom računa, Poreska uprava može da preuzme novac koji neka druga kompanija treba da uplati dužniku. Ako nijedna prethodna mjera ne da rezultate, Poreska uprava može da zaplijeni i proda imovinu te firme i od toga namiri dug. Nema moćnije mjere od hipoteke, vi ste dužni 15.000 firma i dođe vam poslije 3 mjeseca hipoteka na stan koju imate, da ga prodaje Poreska uprava. Onda potrčite platiti. A je li se to nekad dogodilo?
Jeste, naravno. Jeste nekad naplatili neki dug kroz prodaju imovine? Ne, nego plate poreski obveznici čim vide da im je uspostavljena hipoteka na stanu za 5, 7, 15, 20.000 eura, vjerujte mi, odmah nađu način da to plate. I vjeruj mi, Mirko, ova mjera hipoteke za svaki dug preko 3.000 eura je efikasno do bola. Kako potrče da plate kad vide to, razumiješ? Eto, vjeruj mi. Iako je mjera naplate poreza kroz prinudnu prodaju imovine veoma efikasna, u Crnoj Gori se nije sprovodila. Jedan od razloga je i to što Ministarstvo financija i Poreska uprava nikad nisu napravili ni pravilnik kako da se zaplijeni i proda imovina dužnika, iako su prema zakonu o poreskoj administraciji imali obavezu da to urade. Recite mi, je li do sad to ikad rađeno? Rijetko. Je li bilo slučajeva da Crna Gora nakon uspostavljanja hipoteke nekome preuzme imovinu, prodaje i iz toga naplati dug? Nisam upoznan, stvarno. U Poreskoj upravi do danas valjda ne postoji nikakav pravilnik kojim se reguliše prinudna naplata, recimo plenidbe imovine i kasnije prodaje. Da oni ne znaju na koji način i po kojoj proceduri, ako nekome aktiviraju hipoteku i sad trebaju da prodaju tu imovinu, oni imaju hipoteku prvog reda i da iz toga naplate dug. Ja doista to... Nikad to nije urađeno u Crnoj Gori. Kako vam to? Nikad do sad. Država nije plenidbom neke imovine naplatila prinudno neko potraživanje. Doista ne znam. Ne mogu komentarisati jer ne znam. Znam da Poreska uprava nije dobro uređena, znam da nije, ne da nije moderna, nego nažalost mnogo toga treba da se radi da bi se primakli pojmu modernog. To su stvari koje se tamo moraju naprijediti. Gospodin Mugoša svojom energijom uspijeva da pokrije teren i on je tu napravio, da se razumijemo, sasvim dobar i korektan rezultat. Iako je država imala na raspolaganju zakonski mehanizam da imovinom dužnika prinudno naplati dug, Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, odlučila je da umjesto da sprovodi postojeće rješenje, 2013. godine usvoji uredbu o naplati duga imovinom, koja dužnike stavlja u povoljniji položaj od onih koji redovno plaćaju porez. Neko plaća porez ako posluje, plaća ga novcem, transakcijom sa svog računa na račun Poreske uprave, to je s budžeta Crne Gore, a neko plaća imovinom. Slažem se, ali ako je... Je li to jednak tretman? Ne, ali ako je jedina mogućnost da se naplati imovinom, ne znam zašto to ne bi država uradila. Je li jedina mogućnost? Da li mislite da je u svim slučajevima naplate kroz uredbu? Pa u prethodnim periodima da je vjerojatno Poreska uprava prije 2, 3 ili 5 godina kad se dug akumulirao i došao do 2-3 miliona reagovala sa pravim mjerama pravo vrijeme, danas ne bi došli do mogućnosti da to bude jedini način. U suterenu zgrade Vektra u poslovnom centru Podgorice smješteno je nekoliko državnih organa, zahvaljujući tome što je vlada preko uredbe o naplati duga imovinom ovaj prostor praktično kupila od firme Rokšped na ime poreskog duga. Poslovni prostori u suterenu površine oko 1200 kvadratnih metara koštali su državu, to jest budžet svih građana, 1.400.000 eura. Pa dobro, 1.400.000 u prvoj A zoni, kako se kreću sad cijene, mislim da je to nekakva možda i realna cijena, i realna sigurno. Ali ako to toliko vrijedi... Ako vi smatrate da je preplaćen taj prostor? Ja samo vas pitam, ako taj prostor vrijedi toliko, zašto ga taj poreski dužnik nije prodao, pa dao državi Crnoj Gori novac i vi preko uprave za imovinu ili institucije taj novac isplanirali i kupili najadekvatniji i najbolji mogući prostor koji vam odgovara na tenderu? Pa pretpostavljam da je imao nije mogao da ga proda, pretpostavljam. Jeste, I da mu je lakše bilo da riješi taj... Pa dobro, ali ja kažem i država je prihvatila način kako da naplati taj dug poreski. Ove prostorije danas se koriste za smještaj nekoliko državnih organa, ali neophodno je da država plati njihovo renoviranje. Sutereni u Vektri bili su u istom stanju i u trenutku kad je država odlučila da ih preuzme na ime poreskog duga Rokšpeda, što se jasno navodi i u izvještaju o procjeni.
I tu se navodi i u procjeni i u mišljenju uprave za imovinu da ti prostori nisu baš u najboljem stanju, da i prokišnjavaju, da je velika vlaga i tako to. Pazite, da vam kažem, Ko je adaptirao te prostore? Da vam kažem, čitava Vektra je u problemima. Sami poslovni objekat bez ikakve da imam taj problem sa tom zgradom televizijskoj, značajna sredstva koja treba uložiti u sanaciji te zgrade. Rokšped se kroz ovaj posao oslobodio dijela poreskog duga u iznosu od 1.400.000 eura. Primjer Rokšpeda pokazuje da je onima koji duguju za porez bilo omogućeno, zahvaljujući neadekvatnim reakcijama državnih organa, da kupuju poslovne prostore u trenutku kada imaju poreski dug. Iz kompanije Rokšped u odgovorima na naša pitanja objašnjavaju da su suterene u zgradi Vektra kupili od kompanija Truck Trade i Asmedif krajem 2013. godine, da bi nekoliko mjeseci nakon toga te iste poslovne prostore praktično preprodali državi preko uredbe o naplati duga imovinom. Ove nepokretnosti, svi poslovni prostori su bili opterećeni hipotekom u korist poslovne banke, zbog čega je Rokšped iste stekao na način što je sa suvlasnicima Truck Trade i AS Medip u stečaju i sa poslovnom bankom zaključio trostrani ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i o preuzimanju duga, pa je tako prilikom kupovine preuzeo na sebe dug ranijih suvlasnika od poslovnih prostora u iznosu od 1.536.992 eura, koji je pod bančinim uslovima izmirio plaćanjem ukupne cijene nepokretnosti u roku od 60 dana od zaključenja ugovora. Na osnovu izvještaja Državne revizorske institucije može da se zaključi da je Rokšped ove prostore državi prodao za 400.000 eura više nego što ih je platio preduzećima Asmedif i Truck Trade. U januaru 2014. nezavisni procjenitelj Milan Mirković je u ime države procijenio da sutereni vrijede 1.400.000 eura, dok se u izvještaju Državne revizorske institucije navodi da ih je Rokšped u decembru 2013. platio 1.000.000 eura. Na osnovu podataka Uprave za nekretnine, koji se odnose na promet predmetnih poslovnih prostora, utvrđeno je da je Rokšped predmetni poslovni prostor, shodno ugovoru o kupoprodaji, od privrednog društva Truck Trade d.o.o. Podgorica i privrednog društva AS Medip d.o.o. Podgorica kupio po cijeni od 1.006.240 eura. Ja stvarno taj podatak, taj osnov sticanja, ne znam koliko su platili. To sad evo prvi put čujem, iskreno da vam kažem. Ja ne znam za to. Niti je bio zadatak i cilj ove komisije da gleda osnov sticanja njegov. Što ja ne znam stvarno za koliko je kupljen. Mogao je možda neko i da ga dobije. Možda mu nešto u nasledstvu ili ne znam što već. Pa ne nego kažem, ne znam kako je osnov sticanja bio. Nije bio to zadatak komisije. Ja ne znam stvarno. Niti je bio zadatak komisije da utvrđuje prethodno kako su ljudi dolazili do prostora. Upravo kroz listove nepokretnosti smo samo gledali da li taj prostor ima opterećenja, da naravno ako ima opterećenja ne može da ide, bilo bi krajnje neozbiljno, neodgovorno od svake komisije da šalje prema vladi nešto ako ima nekakva opterećenja na tom prostoru u dilu hipoteka ili ne znam čega. Složit ćete se. Da, ali ako ga je Rokšped kupio za 1.000.000, a državi prodao za 1.400.000. To ne znam. Iskreno da vam kažem, ne znam što bih vam rekao u toj situaciji. Mene je to malo... Naša redakcija tražila je Upravi za nekretnine dokumentaciju o svim promjenama vlasništva za suterene u zgradi Vektra, ali dostavljen nam je samo dio dokumentacije koji ne sadrži ugovore o tome kako je Rokšped kupio ovaj prostor. Na ovaj način država je naplatila poreski dug Rokšpeda iz 2012. godine, koji je iznosio oko 2 miliona eura, od čega je 1.800.000 bio dug za akcize na uvozne cigarete. To znači da Rokšped nije platio akcize za sve cigarete koje su uvozili i prodavali na tržištu. Akcize na cigarete u Crnoj Gori su veoma visoke i baš zbog toga što se posljednjih godina povećavaju, cijene cigareta drastično rastu.
Vlasnici Rokšpeda imaju mrežu kompanija u Crnoj Gori, ali i u cijelom regionu. Pored distribucije štampe, uvoza cigareta i ostale robe, generalni su zastupnici za Volkswagen, Audi i Seat i država često od njih kupuje vozila na tenderima. Iako u Zakonu o poreskoj administraciji postoji odredba da se dug može naplatiti potraživanjima dužnika od trećih lica, naše istraživanje je pokazalo da država tu mogućnost nije koristila u ovom slučaju, ali ni u brojnim drugim slučajevima, već je velikim poreskim dužnicima omogućeno da dug plaćaju imovinom. Kao i većina dužnika iz privatnog sektora, koji su iskoristili mogućnost da imovinom plate poreski dug, i kompanija Rokšped je nastavila da nakon ovog posla državi duguje za porez. Za razliku od suterena koji su preuzeti od Rokšpeda, država je preko uredbe u nekoliko slučajeva poreski dug naplatila nekretninama koje uopšte ne mogu da se koriste jer su u veoma lošem stanju, iako je cilj uredbe bio da se smanje troškovi zakupa prostora za smještaj državnih organa. Pa evo, mogu da vam kažem da recimo kroz ovu uredbu, kažem i 2013. i 2016. negdje smo u državnoj svojini je prešlo negdje oko 14.000 kvadrata poslovnog prostora plus i stambenog prostora koje su ponudile privredna društva. Da li se to sve koristi? Apsolutno. Svaki od tih 14.000 kvadrata? Apsolutno je svaki u funkciji. Naše istraživanje pokazalo je da se ne koriste svi prostori koji su kupljeni od privatnih kompanija preko uredbe o naplati duga imovinom, a pogotovo da se veliki dio tih prostora ne koristi za smještaj državnih organa. Najupečatljiviji primjer je slučaj kompanije MMK Standard iz Nikšića, koju je privatizovao Komp Komerc u vlasništvu Ranka Jovovića iz Nikšića. Privatizacijom MMK Standarda 2007. godine Jovovićev Komp Komerc je dobio vrijedne nekretnine, od kojih je bio najvrijedniji hotel Metalurg u Igalu i ski centar Vučije. Uz to je dobio i nekoliko objekata u Nikšiću. Preduzeće Komp Komerc kupilo je 49,8% državnih akcija MMK Standarda za 100.000 eura. Komp Komerc je prema ugovoru o privatizaciji imao obavezu da uloži 3.200.000 eura, plati socijalni program za radnike i izmiri naslijeđeni poreski dug. Umjesto da plati poreski dug, onako kako je predviđeno Zakonom o poreskoj administraciji, Komp Komerc je dug platio tako što je preko uredbe državi prodao 2 objekta koja je dobio 6 godina prije toga, privatizacijom MMK Standarda. Na taj način, dug MMK Standarda je umanjen za 1,5 miliona eura. Imate li vi podatak koliko je sada dug kompanije? Imam, ali znate kako, jako je važno, to ćemo na to morati da pređemo, zato što je plaćeno uredbom o naplati duga imovinom. Sada toliko iznosi poreski dug, evo, ja ne znam, možda da li je ovo baš javan podatak, dosta smo nekako... Jeste. Javan podatak koliki je njihov poreski dug. Bez kamate je nešto malo, jel? Jeste, to je sad mnogo manji dug nego što je bilo, do toga je došlo. Zato što je izmiren uredbom o naplati duga imovinom. Jeste. Kakve logike ima da država neko preduzeće proda sa poreskim dugom po veoma niskoj cijeni, a ogromna imovina je u pitanju? Ne znam, znate li šta su sve dobili sa MMK Standardom i hotele u Igalu i... Načelno sam. Da, dakle, velika imovina u pitanju, ali preduzeće je bilo opterećeno dugom i neko je kupio to preduzeće veoma jeftino sa obavezom da izmiri dug. Nije ga izmirio ni na 44 rate, nego uredbom o plaćanju duga imovinom. Je li tu zaštićen državni interes? Pa sad opet malo ide pitanje koje je malo šire od poreskog pitanja. Poresko pitanje je ovo da je bio taj dug plaćen imovinom. Sad vi možda malo ukazujete na to da se ne radi o adekvatnoj imovini. Jedan od tih objekata je i nekadašnji samački hotel, zgrada 10K u centru Nikšića, koja je u veoma lošem stanju i u njoj danas živi 30-ak porodica.
Cilj uredbe o naplati duga imovinom je bio da se u prostorima dobijenim na taj način smjeste državni organi kako bi se smanjili troškovi zakupa. U slučaju zgrade Desetka taj cilj nije ispunjen. Komisija za naplatu duga imovinom je ovaj prijedlog odbila, zato što su smatrali da se ne uklapa u ciljeve uredbe. Ali i pored odbijanja komisije, vlada je prijedlog prihvatila. Tako je MMK standardu samo za zgradu Desetka dug umanjen za 780.000 eura. Što se tiče zgrade Desetke, evo sad da ovako da vam kažem. Od strane komisije zgrada Desetke je bila, ali ovo pričam po sjećanju. Dobro, I onda prosto prostit ćete mi ako negdje pogriješim ili eventualno sve u redu, nije za podatke, nego me suštinski interesuje kako Znači, procijenjena od komisije da ne ispunjava uslove po uredbi zgrada Desetke. Vlada je odlučila da prihvati ovaj prijedlog, a opravdanje je bila činjenica da u tom objektu žive porodice u stanju socijalne potrebe i da se na taj način rješava njihov problem. Međutim, stanari ove zgrade, koji su uglavnom bili radnici željezare, tvrde da i nakon što je zgrada prešla u vlasništvo države, njihov problem nije riješen. Osim toga, procjenitelj je izračunao da kvadrat stanova u ovoj zgradi, koja ima zajedničke toalete na svakom spratu, vrijedi 600 eura. Danas se u Nikšiću čak i stanovi u novogradnji mogu kupiti po cijeni od oko 600 eura po kvadratnom metru. Rješavanje socijalnih pitanja jeste obaveza i posao države, ali za to postoje drugi zakoni i mehanizmi, dok je uredba o naplati duga imovinom usvojena da bi se smanjio poreski dug i da bi država smanjila troškove zakupa. Pa dobro, komisija ga je odbila. A vlada mimo komisije donijela odluku da se prihvati. Pa nije ništa strašno. Kako nije strašno, čemu služi komisija? Da vam kažem, znači, kaže vam Ministarstvo rada i socijalnog staranja je iniciralo, pošto komisija nije imala taj mandat. Ja potpuno podržavam tu odluku vlade, jer tu su smještene 63 porodice u stanju socijalnih potreba i potpuno podržavam. Ali neko je prodao to na takav način, da ga je država ponovo kupila. Kakve to logike ima? Ne znam stvarno te detalje, ja samo podržavam u ovom dijelu smještaja 63 porodice u stanju socijalnih potreba. Ali to i dakle, nije bilo... opštini Nikšić da reguliše te... Ali to nije bilo predviđeno uredbom, da se socijalne stvari rješavaju. Ja kažem, pa upravo zbog toga nije ga mogla komisija riješiti, mi smo ga vratili, odbili taj predlog koji je pošao prema Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvo rada ga delegiralo prema vladi, potpuno opravdano. Državna revizorska institucija je utvrdila niz nepravilnosti u vezi sa ovim slučajem i na to upozorila Ministarstvo financija u izvještaju iz oktobra 2016. godine, koji je potpisao revizor Branislav Radulović. Jedna od nepravilnosti na koju upozoravaju iz državne revizije je i činjenica da je zemljište na kojem se nalazi ovaj objekat pripadalo državi, ali da ga je procjenitelj Milan Mirković uračunao u ukupnu vrijednost nekretnine kojom MMK standard plaća poreski dug. U procjeni Milana Mirkovića navodi se da zemljište oko Desetke, koje se vodi na državu, vrijedi 220 eura po kvadratnom metru, što je za 590 kvadrata 128.000 eura. Pored zemljišta, procjenitelj je računao i profit investitora od 10%. Sveukupno, Desetka je procijenjena na 783.000 eura, a država je 2007. godine 49% akcija preduzeća MMK Standard prodala za 100.000 eura, što je, pored Desetke, obuhvatalo i hotel Metalurg u Igalu i ski centar Vučije. Iz kompanije MMK Standard kažu da nakon privatizacije nisu mogli da koriste zgradu Desetka u Nikšiću zbog brojnih problema, ali da su strpljivo čekali da se to riješi kako porodice koje žive u tom objektu ne bi ostale bez krova nad glavom. Međutim, s pravom se postavlja pitanje zašto je država nekome prodala nešto što ne može da koristi, a taj neko prihvatio da to kupi da bi taj isti objekat kasnije vratio, to jest prodao državi po cijeni većoj od one po kojoj je kupljeno države. Neko je dobio preduzeće za cijenu koja je mnogo manja od duga koji je izmirio imovinom preduzeća. Kakva je logika u tome? Teško mogu odgovoriti jer vi opet postavljate kakva je logika.
otprilike ide u pravcu je li poslovni ili je neposlovni potez. Ide u tome, malo je teško da odgovorim na to pitanje, ali ovako složili smo se oko podataka i na kraju kako je došlo do smanjivanja ovoga duga. Činjenica je da je MMK Standard na ovaj način izmirio poreski dug i da je ispunio obaveze iz ugovora. Pored ostalog, ova kompanija je investirala i više nego što je ugovorom o privatizaciji bila u obavezi. Iz MMK Standarda kažu da je trebalo da investiraju 3,5 miliona eura, a investirali su 5,3 miliona. Tvrde da su za socijalni program za radnike isplatili preko 2 miliona eura. Pored desetke, MMK Standard se oslobodio poreskog duga od 840.000 eura tako što je državi ustupio i drugi objekat, restoran Željezare u Nikšiću. Za ovaj slučaj naša redakcija nije dobila izvještaj o procjeni vrijednosti, iako smo prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama Ministarstvu financija tražili kompletnu dokumentaciju. Prema podacima koje je prikupila naša redakcija, taj objekat trebalo je da koristi Savez sindikata Crne Gore, koji nije državni organ, sa namjerom da se tu napravi narodna kuhinja. U dokumentu koji smo dobili po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, vidi se da MMK Standard predlaže Ministarstvu financija da na ime duga od njih otkupi restoran Željezare i Uprava za imovinu obavijestila je Ministarstvo financija da je prostor pogodan za Savez sindikata koji će otvoriti narodnu kuhinju. Vlada je prihvatila taj prijedlog i usvojila ga 2015. godine, ali do danas na toj lokaciji nema narodne kuhinje. Ova dva primjera iz Nikšića pokazuju da je MMK Standard umanjio poreski dug za 1,5 miliona eura, a država je za to dobila 2 objekta koja se ne koriste za smještaj državnih organa. U Nikšiću se dogodio sličan slučaj i sa otpisom poreskog duga kompaniji Ibon, koja je 2007. kupila objekat u centru grada od Ministarstva unutrašnjih poslova, da bi ga 2013. na ime poreskog duga prodala vladi po cijeni nekoliko puta većoj od one iz 2007. Prije nego što je vlada kupila ovaj objekat od poreskog dužnika, nezavisni procjenitelj je utvrdio da je objekat u veoma lošem stanju i da je zapušten. Nakon toga i vještak Uprave za imovinu navodi da je objekat na granici devastacije i zahtjeva potpunu rekonstrukciju, ali da je najisplativije da se sruši i izgradi novi poslovno-stambeni centar. Takvu zgradu država je kupila na ime poreskog duga po cijeni od 900 eura po metru kvadratnom ili 390.000 eura ukupno. Mi smo ocijenili, znači, što se tiče samog sad stanja u kakvom se objekat nalazi, da nije za upotrebu, da mu treba detaljna rekonstrukcija. Ali nije za smještaj državnih organa. Pa nismo ga ni predložili ni kao upravu. Ali je plaćen dug tim prostorom. To je tačan podatak da je plaćen, ali Da li ste vi na komisiji rekli da to možda ne bi trebalo tako da se radi? Izvještaj je poslali. Zgradu u centru Nikšića, za koju je Uprava za imovinu utvrdila da je najisplativije da se sruši, vlada je kupila od Ibona po procjeni Milana Mirkovića za 900 eura po kvadratnom metru, što je 390.000 eura ukupno. Ibon je 2007. godine ovaj objekat kupio od države, to jest od Ministarstva unutrašnjih poslova. Uz ovu zgradu, država je Ibonu prodala još 3 objekta za ukupno 230.400 eura. A 6 godina kasnije, samo ovu zgradu država je otkupila za 390.000 eura. Ne znam te podatke, stvarno koliko su kupile, koliko su... Kupili su ga od Ministarstva unutrašnjih poslova. To sam danas podatak pripremajući se malo za gostovanje kod tebe, ali samo u dijelu ne koliko su ga, koliko ga je ministarstvo prodalo, nego u dijelu samo da su koristili taj prostor. Ima li vam to logike? Da vam kaže, znači, tržišna logika
ako nešto kupite jeftino da prodate toliko skuplje nema, apsolutno nema logike. Mislim da su tu možda u tom dijelu, ne u dijelu rada komisije, ne možda u prethodnom dijelu prilikom prodaje te imovine, možda nije adekvatno napravljena procena. Može u procenama da bude i grešaka. Ali ispravljena je na način da smo onda mi to platili 390.000. Licencirani procenitelj je izašao, član komisije koji je procijenio to. Zgrada u kojoj se nekad nalazila nikšićka policija, a koju je vlada kupila preko uredbe o naplati duga imovinom, danas je u vlasništvu države i ni za šta se ne koristi. Zanimljiva činjenica koja pokazuje koliko je državi bio neophodan ovaj prostor i šta se sa njim dogodilo nakon primjene uredbe je to što je vlasnik Ibona, Miljko Brkuljan, došao da otključa ovu zgradu za našu ekipu kada smo bili u Nikšiću da snimimo objekat, zato što su ključevi i dalje kod njega. Iz Uprave za imovinu nismo dobili objašnjenje zašto su ključevi i dalje kod vlasnika Ibona, iako je ta zgrada u vlasništvu države. Šest godina nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova staru zgradu policije u Nikšiću prodalo Ibonu, odlukom vlade sve je vraćeno na početak priče. Država je 2013. godine opet postala vlasnik ovog objekta, koji joj 6 godina prije toga nije bio potreban. I na kraju, vlada je opet donijela odluku da se uradi isto što su već jednom uradili. Donijet je zaključak da stara zgrada policije u Nikšiću ponovo treba da se proda. Da li vama djeluje malo ova uredba, da je država primjenom ovakve uredbe stavlja sebe u ulogu nekog agenta prodaje nekretnina? Ja ne smatram to kao agentom prodaje. Ja sam i u početku rekao da je to neko zatečeno stanje i da smo morali nalaziti načina da vidimo kako doći do naplate tog duga. U zaključku vlade iz 2013. obavezuje se Ministarstvo financija da napravi poseban ugovor sa Ibonom, prema kojem će ovaj poreski dužnik morati da plati razliku u cijeni, ukoliko država proda objekat po cijeni nižoj od one po kojoj ga je kupila preko uredbe. U osnovnom ugovoru sa Ibonom ne postoji obaveza da ta firma plati razliku ukoliko je bude nakon prodaje. U Upravi za imovinu nemaju informaciju da li je dodatni ugovor potpisan i da li postoji plan za prodaju. Tadašnji ministar financija Radoje Žugić, koji je trebalo da postupi po zaključku vlade, odbio je snimanje razgovora za mehanizam. Jasno je da za finansiranje budžeta nije potrebna imovina, nego je potrebno obezbijediti sredstva. Ova imovina, ja sam to već i ranije vam rekao, je nužno zlo gdje mi pokušavamo da riješimo i nalazimo opravdanje za to u smještaju i izbjegavanju plaćanja budućih zakupa za upošljene, za funkcionisanje javne uprave i kao druga varijanta, ja ne bih bježao od toga da jedan dio tih nepokretnosti oglašavamo i ustupimo i odnosno prodajemo. Ibon, koji je u vlasništvu Miljka Brkuljana, državi je prodao staru zgradu policije u Nikšiću na ime poreskog duga za 390.000 eura. Poreski dug ove kompanije na dan plaćanja imovinom iznosio je 243.000 eura. Pošto je vrijednost objekta bila veća od duga, nakon primjene uredbe, uloge su se promijenile, pa je država ostala dužna Ibonu 146.000 eura. U izvještaju Državne revizorske institucije navodi se da je ovakav ishod u suprotnosti čak i sa samom uredbom, zato što je u prvom članu definisano da se na ovaj način mogu naplatiti samo poreski dugovi koji su nastali do kraja 2012. godine. A u slučaju Ibona, nakon ovog posla, ta firma je dobila poreski kredit u iznosu od 146.000 eura, od čega je trebalo da se naplaćuju njihove buduće poreske obaveze. Pretpostavljam da je ta odredba u odnosu na te ugovore, ovo je opet na nivou pretpostavki,
usaglašeno od strane kolega. Ne mogu ništa drugo da vam kažem. Poštujem izvještaj revizije i vjerujem da postupaju u odnosu na te preporuke. Ali uredba se odnosila na dug koji je nastao do određenog perioda. Valjda nije bio cilj uredbe da generiše nove dugove ili da mi još pretpostavljam da nije. kreditiramo Evo ja sam poreske rekla koji dužnike. su razlozi bili za donošenje. Ja razumijem da vi hoćete da čujete odgovor od mene. U tom smislu sad ja ulaziti u kvalifikacije je li prekršena uredba, nije li prekršena uredba, vjerujte mi, Mirko, da neću. Prosto negdje mislim da, neću, nego prosto neću dati sebi za pravo, ja mogu da imam mislim, i ja i vi, i svi mi, potpuno drugačija mišljenja, ili istovjetna, ili potpuno, razumijete li? U nastavku serijala Poreski kraj prikazat ćemo i ostale primjere naplate poreskog duga imovinom dužnika.